અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ. તેમજ વિશ્વ શાંતિ અને કોરોના મહામારી નિવારણ અર્થે તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ દ્વિમાસિક પાઠ પારાયણને માણીએ અને આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપીએ. હરિ ઓમ સહસ્રશીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત સભૂમિકૌ સર્વત્ર સપ્રતપાત્યતિષ્ઠદશાંકુલમ પુરુષ એવેતકૌ સર્વં જદભૂतं જશ્ચ ભાવ્યમ ઉતામૃતત્વશેષાનો જતન્નેનાતિરોહતિ એતાવાનસ્ય મહિમા તો જાયાશ્ચ પુરુષઃ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃतं દિવિ ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદેત પુરુષઃ પાદોસ્યેહા ભવત કૃષ્ણેન નિહતાઃ સાર્જુનેન રણેષુ યે પ્રવર્તયિષ્યન્ત્યસુરા સ્તેત્વધર્મં યદાક્ષિતો ધર્મદેવા તદા ભક્તાદ અહં નારાયણો મુનિઃ જનિષે કૌશલે દેશે ભૂમો હિ સામગો દ્વિજઃ મુનિશાપનૃતાં પ્રાપ્તા નૃસિંસ્તાત તથોદ્ધવમ તતો વીતસુરેભ્યોऽહં સદ્ધર્મં સ્થાપયન જ સદ્ધર્મં સ્થાપયન જ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી રાધારમણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય. શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય. શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય. અથ પંચમ પ્રકરણે દ્વિતીયોऽધ્યાયઃ. શ્રી નારાયણ મુનિરુવાચ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. બ્રહ્મક્ષત્રિય વિશુદ્રા વર્ણાશ્ચત્વાર ઈરિતઃ મુખબાહુરૂપાદેભ્યો વૈરાજસ્યા ભવન દ્વિજ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. તેષાં સાધારણો ધર્મશ્ચતુર્ણામ અપ્યુદીર્યતે અહિંસા બ્રહ્મચર્યં ચ ત્યાગોસ્તેયં ક્ષમાર્જવમ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. સંતોષો બ્રહ્મવિત્સેવા ગ્રામ્યેચ્છા પરિવર્જનમ શૌચમ તપોદયા સત્યમ તિતિક્ષા ચ શમોદમઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. યુક્તાયુક્ત વિવેકશ્ચ જન્મ મૃત્યુ સમીક્ષણમ સર્વદા પાપભીરુત્વમ કુસંગ પરિવર્જનમ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. અન્નાદ્યાદેહ સંવિભાગો ભૂતેભ્યશ્ચ યથોચિતમ તેષાત્મદેવતા બુદ્ધિર્મનુષ્યેષુ વિશેષતઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. કથાયાઃ શ્રવણં નિત્યં કીર્તनं સ્મરણં હરેઃ સેવેજ્યાવનતિર્દાસ્યં સખ્યં ચાત્મસમર્પણં. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. એષ સાધારણો ધર્મઃ સર્વેષાં સુખદાયકઃ કથિતોऽથ વિશેષાંસ્તે તેષાં ધર્માન વદામ્યહં. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. શમોદમસ્તપઃ શૌચમ સંતોષઃ ક્ષાંતિરાર્જવમ અહિંસ્રયજ્ઞો માત્સર્યમ મૈત્રી સત્યમ ધૃતિર્દયા. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ધર્મોऽનુસૂયા દાनं ચ હર્યર્ચામાર્દવં ત્રપા જ્ઞાનમ વૈજ્ઞાનમાસ્તિક્યમ સ્વાધ્યાયઃ સમદૃષ્ટિતા. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ચતુર્વિંશતિ સંખ્યાકા બ્રાહ્મણસ્ય મયોદિતા
परिकीर्तिताः गुणाः स्वाभाविकाः ये ते सर्वाभीष्टफलप्रदाः स्वामिनारायणाय स्वाहा शौर्यं धैर्यं च वीर्यं च तितिक्षा तेज उद्यमः औदार्यं स्थैर्यमुत्साहो मान आत्मजयस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्रह्मण्यत्वं तथैश्वर्यं रक्षणं चारिनिग्रहः दक्षत्वं च प्रसादश्च सङ्ग्रामेष्वपलायनं स्वामिनारायणाय स्वाहा शस्त्रवाहनयोः प्रीतिर्दानं द्रव्यमखे रुचिः ब्राह्मणाभ्यर्चनं नित्यं वासुदेवार्चनं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रजानां पुत्रवद्रक्षा शरणागतपालनं क्षत्रियस्य गुणाः ये ते प्रोक्ताः स्वाभाविका मया स्वामिनारायणाय स्वाहा आस्तिक्यं चोद्यमो नित्यम् अदम्भो ब्रह्मसेवनं पोषणं च त्रिवर्गस्य भक्तिश्च गुरुदेवयोः स्वामिनारायणाय स्वाहा कृषिर्गोरक्षणरुचिर्दाननिष्ठा च दक्षता स्वाभाविका गुणाः ये ते वैश्यस्य परिकीर्तिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया त्रलब्धेन सन्तोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमा स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्राह्मणक्षत्रियविषस्त्रयः प्रोक्ता द्विजातयः एकजातिर्मतः शूद्र उपनीतेर्भावतः स्वामिनारायणाय स्वाहा आद्यं तु सत्कुले जन्म तेषां प्रोक्तं ततः परं संस्कारेर्वेदिकेश्चान्यत् तेन प्रोक्ता द्विजा इति स्वामिनारायणाय स्वाहा गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च नामक्रियानिष्क्रमोन्न प्राशनं चौलकर्म च स्वामिनारायणाय स्वाहा कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः केशान्तः स्नानमुद्बाहो विवाहाग्निपरिग्रहः स्वामिनारायणाय स्वाहा त्रेताग्निसङ्ग्रहश्चेति संस्कारः षोडश स्मृताः ब्राह्मणक्षत्रियविषां वेदमन्त्रैरुदीरिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा नवेताः कर्णवेदान्ता मन्त्रवर्जं क्रियाः स्त्रियः विवाहो मन्त्रस्तस्तस्याः शूद्रस्या मन्त्रतो दश स्वामिनारायणाय स्वाहा सच्छूद्रस्य दश प्रोक्तः संस्कारा मन्त्रवर्जिताः असच्छूद्रस्य तु ब्राह्मण विवाहो ह्येक ईरितः स्वामिनारायणाय स्वाहा शूद्रो वर्णश्चतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्धर्ममर्हति वेदमन्त्रस्वधा स्वाहा वषट्कारादिभिर्विना स्वामिनारायणाय स्वाहा यज्ञदानादिकं मन्त्रैः पौराणैर्ब्राह्मणैरितैः कुर्याच्च शृणुयाद्विप्रात् स पुराणं स भारतं स्वामिनारायणाय स्वाहा युगान्तरे तु नारीणाम् आसीन् मौञ्जीनिबन्धनम् अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रापि ब्रह्मवादिन्यः सद्यो वध्वश्च सुव्रत बभूवोर्द्विविधा द्विजानां तीक्ष्णबुद्धयः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रद्यानां व्रतस्थानाम् आसीदग्निन्धनं सदा स्वगृहे भेक्षचर्या च ब्रह्मचर्यं तथाष्टदा स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्यासां तु उपनयनाद्विवाहो भूच्च योषिताम् एतत् कलौ निषिद्धं वै योषितां बुद्धिजाड्यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा अध्यापनं याजनं च विशुद्धा च प्रतिग्रहः जीविकावृतयस्तिस्रो ब्राह्मणस्य प्रकीर्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजो यशोनुदम् अन्याभ्यामेव जीवेत् स शिलेर्वादोषदृक्तयोः स्वामिनारायणाय स्वाहा चतुर्विधा तथा स्यान्या जीविकावृत्तिरुच्यते मुख्यानुकल्पभेदेन देहे निर्वाह हेतुना स्वामिनारायणाय स्वाहा वार्ता विचित्रः शालीनं यायावरशिलोञ्छनं विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा स्वामिनारायणाय स्वाहा शस्त्राजीव्यं क्षिते रक्षा परसैन्यस्य निर्जयः राज्यं च नित्या सहितं क्षत्रस्योक्ता हि जीविका स्वामिनारायणाय स्वाहा कृषिवाणिज्य गोरक्षः कुसीदं चतुरीयकं वार्तावृत्तिश्चतुर्धेत्थं वैश्यस्योक्ता च जीविका स्वामिनारायणाय स्वाहा सेवनं ब्राह्मणादीनां निश्चद्मक्रियविक्रयो शूद्रश्चेति स्मृतिप्रोक्ता जीविकास्ति द्विजोत्तम स्वामिनारायणाय स्वाहा लवणं मधुतैलं च दधितक्रं घृतं पयः विक्रीणीयाच्छूद्रजातिर्न दोषस्तस्य विद्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा विक्रयो मध्यमासादिरभक्षस्य च भक्षणम् अगम्यागामिता चौर्यं शूद्राणां पातहेतवः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्येते द्विजवरकीर्तिता मया ते
વર્ણાનામ મમતા વૃષાશ્ચતુર્ણામ વક્ષ્યામિ ક્રમમનુસૃત્ય વેદગીતમ સર્વાંસ્તાન પરમહિતાનથાશ્રમાણામ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रधर्मशास्त्रे पञ्चमप्रकरणे धर्मोपदेशे चातुर्वर्ण्यधर्मनिरूपणनामा द्वितीयोऽध्यायः. स्वामिनारायणाय स्वाहा. अथ पंचम प्रकरणे तृतीयोऽध्यायः. श्रीनारायणमुनिरुवाच. स्वामिनारायणाय स्वाहा. ब्रह्मचर्यं च गार्हस्थं वानप्रस्थस्य सन्मते संन्यास इति चत्वार आश्रमः परिकीर्तितः. स्वामिनारायणाय स्वाहा. त्रैवर्णिकस्य चत्वार आश्रमा विदिता इमे तुरीयमाश्रमं केचिन्नेच्छन्ति क्षत्रवैश्ययोः. स्वामिनारायणाय स्वाहा. कीर्त्यमानान्मया तत्र द्विजातीनां यथोचितं ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां धर्मानादौ शृणु द्विज. स्वामिनारायणाय स्वाहा. जातकर्मादिभिः पूर्वं संस्कारैः संस्कृतोऽपि सन् उपनीत्यैव लभते द्विजत्वं द्विजबालकः. स्वामिनारायणाय स्वाहा. गर्भाष्टमेष्टमेवाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम् एकादशे क्षत्रियस्य वैश्यस्य द्वादशे स्मृतं. स्वामिनारायणाय स्वाहा. तीक्ष्णबुद्धिर्ब्राह्मणस्य पञ्चमेऽब्देऽपि शस्यते अष्टमे क्षत्रियस्यापि वैश्यस्य नवमे तथा. स्वामिनारायणाय स्वाहा. ब्रह्मवर्चसकामो वा विप्रोब्दे पञ्चमेर्हति बलार्थी मेखलां क्षत्रं षष्ट्यार्थाष्टाष्टमे च वीट्. स्वामिनारायणाय स्वाहा. संस्कारेष्विह सर्वेषु द्विजत्वप्रापको ह्ययं मोञ्जीबन्धस्ततः सम्यक् कर्तव्यः स यथा विधि. स्वामिनारायणाय स्वाहा. विप्रं वसन्ते क्षितिपं निदाधे वैश्यं घनान्ते व्रतिनं विदध्यात् माघादिशुक्रान्तिमपञ्चमासः साधारणा वा सकलद्विजानां. स्वामिनारायणाय स्वाहा. न जन्ममासे न च जन्मधिषुणे न जन्मकालीयदिने विदध्यात् ज्येष्ठेन मासी प्रथमास्य सूनोस् तथा सुताय अपि मङ्गलानि. स्वामिनारायणाय स्वाहा. जन्ममासे तिथोभे च विपरीतदले सति कार्यमङ्गलमित्याहुर्गर्गभार्गवशौनकः. स्वामिनारायणाय स्वाहा. बृहस्पतिर्बलं दृष्ट्वा कर्तव्यम् उपनायनं तस्मिंस्तु निर्बले कुर्यात् चैत्रे मीनगते रवौ. स्वामिनारायणाय स्वाहा. स्वशाखेश बलं दृष्ट्वा लग्नशुद्धिं विलोक्य च स्वशाखानुसारेण पूर्वाह्णे व्रतमादिशेत्. स्वामिनारायणाय स्वाहा. पितैवोपनयेत् पुत्रं तदभावे पितुः पिता तदभावे पितुर्भ्राता तदभावेऽपि सोदरः. स्वामिनारायणाय स्वाहा. शुद्धकार्पाससूत्रेण समेना त्रुटितेन च स्थाने पवित्रसङ्ख्यातं षण्वत्याङ्गुलीषु च. स्वामिनारायणाय स्वाहा. त्रिवृदूर्ध्ववृतं कार्यं तन्तुत्रयमधोवृतं त्रिवृतं चोपवीतं स्यात् तस्यैको ग्रन्थिरीष्यते. स्वामिनारायणाय स्वाहा. यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रोते स्मार्ते च कर्मणि तृतीयमुत्तीर्यार्थे वस्त्राभावे तदिष्यते. स्वामिनारायणाय स्वाहा. उपवीतं वटोरेकं द्वे तथेतरयोः स्मृते एकमेव यतीनां स्यात् इत्याहुरपि केचन. स्वामिनारायणाय स्वाहा. उपवीतं क्रमेण स्यात् कार्पासं शाणमाविकं सर्वेषां वा द्विजातीनां कार्पासं तत्प्रशस्यते. स्वामिनारायणाय स्वाहा. पृष्ठदेशे च नाभ्यां च धृतं यद्विन्दते कटिं तद्धार्यमुपवीतं स्यात् नातिलम्बं न चोत्थितं. स्वामिनारायणाय स्वाहा. विप्रस्य मेखला मौंजी मौर्विराज्ञो विशस्तथा शाणासा प्रवरग्रन्थि स्त्रीवृक्षलक्ष्मा समामता. स्वामिनारायणाय स्वाहा. पालाशोदण्ड आमौलेर्बेल्वो वा ब्राह्मणस्य तु न्यग्रोदजः खादिरो वा ललाटान्तो नृपस्य च. स्वामिनारायणाय स्वाहा. नासान्तः पैलवो दण्डो वैश्यस्योदुम्बरोऽपि वा एणं रोरावमाजं च विप्रादेरजिनं मतं. स्वामिनारायणाय स्वाहा. उपविश्योत्तरे चाग्निराचार्यं प्राङ्मुखः सुधीः प्रत्यङ्मुखाय बटवे सावित्रीं समुपादिशेत्. स्वामिनारायणाय स्वाहा. प्रदक्षिणं परित्याग्निम् उपस्थाय दिवाकरम्
दण्डाजीनोपवीताढ्यो बटुर्भिक्षेत् समेखलं स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्राह्मणक्षत्रियविषाम् आदिमध्यावसानतः भैक्षचर्याक्रमेण स्यात् भवच्छब्दोपलक्षिता स्वामिनारायणाय स्वाहा यावत्तु नोपनयनं क्रियते वेद्विजन्मनः कामचेष्टोक्तिभक्षस्तु तावद्भवति सुव्रत स्वामिनारायणाय स्वाहा कृतोपनयनः सम्यक् ब्रह्मचारी सकीर्त्यते द्विजश्च सोऽथ प्रयतो वसेद् गुरुगृहे व्रती स्वामिनारायणाय स्वाहा मेखलाजिनवासांसि जटा दण्डकमण्डलुन् बिभ्रूयाद्रूपवीतं च दर्भपाणिर्यथाविधि स्वामिनारायणाय स्वाहा ईदृशो ब्रह्मचारी च शौचाचारसमन्वितः आहूतोऽध्ययनं कुर्याद् वीक्षमाणो गुरोर्मुखं स्वामिनारायणाय स्वाहा आरम्भेन्ते च शिरसा पादयोः प्रणमेत् गुरोः छन्दांसि समधीत त्यक्त्वा नध्यायवासरान् स्वामिनारायणाय स्वाहा गुरुश्च ताडयित्वापि विद्याम् अध्यापयेत् सतम् औद्धत्यनाशनार्थत्वान् न दोषः शिष्यताडने स्वामिनारायणाय स्वाहा अधोभागे शरीरस्य शनैः कुर्वीत ताडनं नोत्तमाङ्गेन हृदये दोषभागान्यथा भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा लालयेत् 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्रह्मचारी गुरुं नित्यं विद्याकामो जितेन्द्रियः सेवेत तद् ब्रह्मचर्य चतुष्पादित्युदीर्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा आचार्यमेव पितरौ ज्ञात्वा द्रोहादिवर्जितः शिष्यवृत्त्याप्नुयाद् विद्यां पादोऽयं प्रथमोऽस्य हि स्वामिनारायणाय स्वाहा गुरोः पत्नीं च पुत्रं च वीनयान्मानयं शुचिः जितेन्द्रियोऽभ्यसेद् विद्यां द्वितीयः पाद इत्ययं स्वामिनारायणाय स्वाहा उपकारं गुरुकृतं निजझाड्यविनाशनं जानन् सेवेत तं प्रीत्या तृतीयः पाद इत्ययं स्वामिनारायणाय स्वाहा आचार्यस्य प्रियं कुर्याद्वाङ्गमनः कायकर्मभिः प्राणैर्धनेश्च प्रमतः पादस्तूर्योऽयमस्य च स्वामिनारायणाय स्वाहा ज्ञानं सत्यं तितिक्षारिरमात्सर्यं धृतिस्तपः शमोदमोऽनुसूया च दानं यज्ञो गुणा अमी स्वामिनारायणाय स्वाहा कामः क्रोधः शोकमोहो तृष्णैर्ष्या च कृपा स्पृहा लोभोऽसूया जुगुप्सा च मानो दोषा इमे मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा त्यक्त्वा दोषान् 12 युक्तो 12 वेदाभ्यासं प्रकुर्वीत वेदार्थं च विचिन्तयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा सायं प्रातरुपासीत वह्निं चार्कं समाहितः प्रातः सन्ध्यां जपं कृत्वा गुरुवादिन् प्रणमेत् स च स्वामिनारायणाय स्वाहा अभिवादनशीलस्य वृद्धसेवारतस्य च आयुर्यशो बलं बुद्धिर्वर्धते हरहोधिकं स्वामिनारायणाय स्वाहा सायं प्रातश्चरेद्भिक्षं पवित्रद्विजवेश्मसु निवेद्य गुरुवे तच्च भुञ्जित तदनुज्ञया स्वामिनारायणाय स्वाहा अनारोग्यम् अनायुष्यम् अस्वर्ग्यं चातिभोजनम् अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात् तत्परिवर्जयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा नेकस्यानं श्रमस्नीयान् नित्यं वर्णिं यनापदि ब्राह्मणः काममद्याच्च श्राद्धे व्रतपीडयनं स्वामिनारायणाय स्वाहा तिष्ठेत् कृताञ्जलिर्भक्त्या गुरोरभिमुखं सदा त्वमत्रोपविशेत्युक्तस्तस्यासीत पुरः सतु स्वामिनारायणाय स्वाहा गुरोश्च चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषित चेष्टितं स्वामिनारायणाय स्वाहा गुरोर्निन्दा भवेद्यत्र सद्य उत्थाय तत्स्थलात् कर्णौ पिधाय गच्छेद्वा शिक्षयन्निन्दकान् प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्निके स्त्रियः न चैवास्योत्तरं ब्रूयाद् उच्चशब्देन कर्हिचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा उदकुम्भं कुशान् पुष्पं समिधोऽस्याहरेत् सदा मार्जनं लेपनं नित्यम् अङ्गानां च समाचरे स्वामिनारायणाय स्वाहा नास्य निर्माल्य शयने पादुकोपानहावपि आक्रामेदासनं छायां मञ्चकं वा कदाचन स्वामिनारायणाय स्वाहा साधयेद्दन्तकाष्ठादीन् कृत्यं चास्मै निवेदयेत् अनापृच्छ न गच्छेत् तं क्वापि स प्रियकृद्गुरोः स्वामिनारायणाय स्वाहा पादौ प्रसार्य पुरतो गुरोर्नासित कर्हिचित्
आस्फोटनं चाट्टहासं न कुर्यात् तत्र च स्वपिं स्वामिनारायणाय स्वाहा धावन्तमनुधावेच्च गच्छन्तं गुरुमन्वियात् नोदाहरेच्च तन्नाम ब्रूयान्नापृष्टमुत्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा जितेन्द्रियः स्यात् सततं वश्यात्मा क्रोधनः शुचिः प्रयुञ्जितं सदा वाचं मधुरां गुरुसन्निधौ स्वामिनारायणाय स्वाहा स्त्रीणां कथायाः श्रवणं प्रेक्षणं कीर्तनं तथा सङ्कल्पं क्रीडनं ताभिर्निश्चयं गुह्यभाषणं स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्जयेत् प्रयतो नित्यं तत्स्पर्शं तु विशेषतः स्त्रीसङ्गी सङ्गं च बटुर्न कुर्यात् कर्हि चिद्व्रती स्वामिनारायणाय स्वाहा गुरुवद्गुरुपत्नी च पूज्या च गुरुपुत्रकः अवमानं न कुर्वीत तयोरपि कदाचन स्वामिनारायणाय स्वाहा अभ्यञ्चनं स्वापनं च गात्रसम्मर्दनं तथा गुरुपत्न्या न कुर्वीत केशानां च प्रसाधनं स्वामिनारायणाय स्वाहा गुरुपत्नीति युवतिर्नाभिवाद्या हि पादयोः कुर्वीत वन्दनं भूमा वसावहमिति ब्रुवन् स्वामिनारायणाय स्वाहा अङ्गस्पर्शो न कर्तव्यो गुरुपत्न्या अपि क्वचित् तेनापि व्रतभङ्गः स्यात् यतोऽत्र ब्रह्मचारिणः स्वामिनारायणाय स्वाहा पितृष्वसा मातृष्वसा भ्रातृजाया च मातुली गुरुपत्नीव मान्याश्च जननी भगिनी तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा गुरोस्त्यागो न कर्तव्यः कर्हि चिद्ब्रह्मचारिणा कामाल्लोभाच्च मोहाच्च तं त्यक्त्वा पतितो भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य मनुस्त्यागं समब्रवीत् स्वामिनारायणाय स्वाहा लौकिकं वैदिकं वापि ज्ञानमाध्यात्मिकं यतः आददीतं न तं क्वापि गुरुशिष्योऽवमानयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अहेरिव गणाद्भीतः सौहित्यान्मरणादिव राक्षसीभ्य इव स्त्रीभ्यः सविद्यामधिगच्छति स्वामिनारायणाय स्वाहा द्यूतं पुस्तकशुश्रूषा वाटिकासक्तिरेव च स्त्रियस्तन्द्रा च निन्द्रा च विद्या विघ्नकराणि षट् स्वामिनारायणाय स्वाहा विद्यामेव मधीयानो ब्रह्मचारी गुरोर्गृहे वसन् स्त्रीश्रवणस्नायि कुसङ्गं परिवर्जये स्वामिनारायणाय स्वाहा पुष्पस्त्रजश्चन्दनं च रसासक्तिं च कुङ्कुमं सुगन्धिद्रव्यसम्पर्कं वर्जयेत्तन्तधावनं स्वामिनारायणाय स्वाहा अभ्यङ्गं चाञ्जनं छत्रम् आदर्शालोकनं तथा प्रतिसवजयेद्यूतं गीतवादित्रनर्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा प्राणहिंसां च पैशून्यं कामं लोभं भयं तथा वर्जयेन्मधुमासं च यभक्षं लशुनादिकं स्वामिनारायणाय स्वाहा सन्ध्ययोश्च दिवा स्वापं निशश्चाद्यन्तयामयोः वर्जयेच्च प्रयत्नेन परिवादमुपानहौ स्वामिनारायणाय स्वाहा अनृत्यदर्शि च भवेत् ग्राम्यगीतं च सर्वथा शृणुयान्न व्रतिधीरो नानृतं च वदेद्वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा न मञ्चे शयनं कुर्यान्न च ताम्बूलभक्षणं तत्तत्कालोचितं सर्वं वैदिकं विधिमाचरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा उपाकर्म च वेदानां कुर्वीत हि यथाविधि बह्वृचः श्रावणे मासि पूर्वाह्ने श्रवणाख्यभे स्वामिनारायणाय स्वाहा यजुर्वेदी च तन्मासे पौर्णमास्यां विधानतः मध्याह्ने तत्प्रकुर्वीत हस्तरक्षे तत्र सामगः स्वामिनारायणाय स्वाहा संक्रान्तिर्ग्रहणं वापि यदि पर्वणि जायते श्रावणे हस्तयुक्तायां पञ्चम्यां वा तदिष्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा अर्धरात्रात् अधस्ताच्चेत् सङ्क्रान्तिर्ग्रहणं भवेत् उपाकर्म न कुर्वीत परतश्चेन्न दोषकृत् स्वामिनारायणाय स्वाहा पौषमासस्य रोहिण्याम् अष्टकायामथापि वा जलान्ते छन्दसां कुर्यात् उत्सर्गं च द्विजो बहिः स्वामिनारायणाय स्वाहा उपाकर्मदिनेऽप्येके वेदोत्सर्गं प्रकुर्वते कर्मणोरुपयोरत्र ऋषीणां पूजनं स्मृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमाचारसम्पन्नम् आत्मवन्तमदाम्भिकं वेदशास्त्रपुराणानि गुरुरध्यापयेत् सतं स्वामिनारायणाय स्वाहा बहुनापि च कालेन परीक्ष ब्रह्मचारिणम् उपादिशेत् गुरुर्ज्ञानं भूत्वा निष्कपटोऽखिलं स्वामिनारायणाय स्वाहा वेदं वेदो च वेदान् वा सोऽप्यधीत्य यथा रुचि गुरुवे दक्षिणां दत्त्वा समावर्तेत च द्विजः स्वामिनारायणाय स्वाहा गृहं वनं वा प्रविशेत्
प्रव्रजेद्वा विलोक्य सः मंदत्वं मध्यमत्वं च स्ववैराग्यस्य तीव्रतां स्वामिनारायणाय स्वाहा। चतुर्विधो ब्रह्मचारी कथ्यते द्विजसत्तम सावित्रः प्राजापत्यश्च ब्राह्मणो नैष्ठिक इत्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्राप्योपनयनं सम्यक् गायत्रीं प्रपठन् व्रतं दिनत्रयं धारयेद्यः प्रथमः स प्रकीर्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। द्वितीयस्तु पठेन् वेदं व्रति संवत्सरं भवेत् आवेदग्रहणाद्वापि द्वादशाब्दान् व्रतिपरः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यावज्जीवं चतुर्थस्तु तिष्ठेत् गुरुकुले व्रति उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठ्यं ज्ञेयमेतस्य निष्ठितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। आज्ञानान् मांसमिश्रं वा सूरा संसृष्टमेव वा पुनः संस्कारमर्हन्ति भुक्त्वान्नादिविद्विजातयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सेवमानो गुरुं सोऽपि व्रतं स्वं पालयेत् दृढम् अज्ञानात् ज्ञानतो वापि तच्युतौ निष्कृतं चरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अकृत्वापेक्ष चरण असमिद्य च पावकम् अनातुरः सप्तरात्रम् अवर्कीर्णि व्रतं चरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। असद्भैक्षभुजौ वान्तो नग्न स्त्रीदर्शने तथा नग्न स्वापेऽभिनिर्मुक्ताभ्युदितत्वे दिवाशये स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्मशानाक्रमणेश्चाद्य आरोहे पूज्यव्रतिक्रमे विना यज्ञोपवीतं च भोजनादिक्रिया विकृतौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रतिग्रहे च मण्यादेर्वृक्ष सर्पादिघातने एतेष्वन्यतमे दोषे जातेस्तच्छुद्धये द्विजः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्नात्वा चम्योत्तमे देशे कृत्वा त्रीन् प्राणसंयमान् अष्टोत्तरसहस्रं तु प्रजेपेद्वेद मातरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रायश्चित्तं हि सर्वत्र व्रतभङ्गे समीरितं तच्चाग्रेहं वदिष्यामि सर्वेषां हि हितावहं स्वामिनारायणाय स्वाहा। नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणां न शोचं कीर्तितं सद्भिः शावं शोत्य च सन्मते स्वामिनारायणाय स्वाहा। आचार्यं स्वम् उपाध्यायं मातरं पितरं गुरुं निर्हृत्य च व्रती प्रेतं सद्यः स्नानेन शुध्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। न त्यजेत् सुतके कर्म ब्रह्मचारी स्वकं क्वचित् सव्रतो ह्येव कुर्वीत तेषां पिण्डोदकक्रियां स्वामिनारायणाय स्वाहा। एते मया ते द्विजवर्य धर्मा आद्याश्रमस्थास्य यथा वदुक्तः समासतोऽथानिककर्म सर्वं वदामि शुद्धं विहितं द्विजानां स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्सङ्गी जीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे पञ्चमप्रकरणे धर्मोपदेशे ब्रह्मचर्याश्रमधर्मनिरूपण नाम तृतीयोऽध्यायः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ पंचम प्रकरणे चतुर्थोऽध्यायः श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्नानं सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणं देवताभ्यर्चनं चेति षट्कर्माणि दिने दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रातः स्नानं विना नैव द्विजन्मानिशकर्मसु अर्हः सन्ध्यादिषु स्याद्वै तस्मात् तत्पूर्वमाचरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। नद्यां तडागे कूपे वा गृहे वा स्नानमाचरेत् उद्धृत्य पञ्चमृत्पिण्डान् स्नायात् परजलाशये स्वामिनारायणाय स्वाहा। विशुद्धामृतमादाय बहिं श्रीं तिलगोमयं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विधिवत् स्नानमाचरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। उपग्रहि बद्धशीखो जलमध्ये प्रविश्य च तत्तन्मन्त्रेर्मुदादिष्टं स्नायात् स्वाङ्गे विलिप्य सह स्वामिनारायणाय स्वाहा। मन्त्रः स्नानेऽम्बुदैवत्यः पावमान्यश्च पावने गृहीतव्या रुचस्तेन स्मरता हृदये हरिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्नानाङ्गं तर्पणं कृत्वा परिधाय च वाससि धौते ततः चाचम्य सन्ध्योपासनमाचरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रातः स्नानेन कर्तव्यं कदाचित् तिलतर्पणं जलमध्ये स्थितः कुर्यात् केवलं कुशवारिणा स्वामिनारायणाय स्वाहा। उष्णोदकेन यत् स्नानं वृथा स्नानं तदुच्यते अशक्तस्येव तत् स्नानं प्रशस्तं मुनिभिः स्मृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। रविसङ्क्रान्तिवारेषु ग्रहणे च शशिक्षये
प्रताहेषु च षष्ठीषु स्नातव्यं नोष्णवारिणा स्वामिनारायणाय स्वाहा अशक्तावशिरस्कं वा स्नानमस्य विधीयते आद्रेण वाससावाथ मार्जनं पावनं स्मृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा देशकालो विलोक्यैव प्राहुः स्नानान्तराणि च आपन्नानां द्विजातीनां पूर्वजा हि महर्षयः स्वामिनारायणाय स्वाहा मार्जनं पावनेर्मन्त्रेर्बाह्यं स्नानं कुशोदकैः भस्मोद्धूलनमाग्नेयन् आपादतलमस्तकं स्वामिनारायणाय स्वाहा गोखुरधूतरजसा वायव्यं स्नानमुच्यते स्नानं सातपवर्षेण यत्तद्दिव्यमुदाहृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा मानसं च हरेर्ध्यानं स्नानमाहुर्मनीषिणः स्नानान्येतान्यशक्तस्य शक्तस्येव तु वारुणं स्वामिनारायणाय स्वाहा कालातिक्रमणं न स्यात् सन्ध्यायाश्च यथा तथा प्रातः स्नानविधिः कार्यो मध्याह्ने शेषमाचरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा ऊर्ध्वपुण्ड्रं मृदा कृत्वा भस्मनावा त्रिपुण्ड्रकं स्वस्वशाखानुसारेण कुर्युः सन्ध्याविधिं द्विजः स्वामिनारायणाय स्वाहा रात्र्यन्तयामनाड्यौ द्वे सन्ध्याकालोऽयमुच्यते दर्शनाद्रविरेखायास्तदन्तो मुनिभिः स्मृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा आयतं पूर्वतः कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्करं संहिताङ्गुलिना तेन गृहिणीया दुदकं द्विजः स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठेन करेणाचमनं चरेत् ब्राह्मेणैव तु तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशे स्वामिनारायणाय स्वाहा अङ्गुष्ठमूलरेखायां ब्राह्मं तीर्थं मिहोच्यते प्रदेशिन्याश्च यन्मूलं पितृतीर्थं तदीरितं स्वामिनारायणाय स्वाहा कनिष्ठा मूलतः पश्चात् प्राजापत्यं प्रकीर्तितम् अङ्गुल्यग्रे स्मृतं दैवं मध्ये वाहनं च सौमिकं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्तत्कार्येषु बोद्धव्यं तत्तत्तीर्थं द्विजान्मना स्त्रीरेव माचम्य तत्स्त्रीः कुर्यात् प्राणसंयमं स्वामिनारायणाय स्वाहा गायत्रीं शिरसा सार्धं सप्तव्याहृति पूर्विकां दशप्रवणसंयुक्तां प्राणायामे जपेत् द्विजः स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चाङ्गुलिभिर्नासाग्रपीडनं प्रणवाभिधा मुद्रेय सर्वपापग्नि वानप्रस्थ गृहस्थयोः स्वामिनारायणाय स्वाहा कनिष्ठानामिकाङ्गुष्ठैर्नासाग्रस्य च पीडनम् ओङ्कारमुद्रा सा प्रोक्ता यतेश्च ब्रह्मचारिणः स्वामिनारायणाय स्वाहा सूर्यनारायणं साक्षात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं ध्यात्वा तमोदयात् पूर्वम् अर्घ्यदानं समाचरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा दुर्निवार्या रुजन्त्यन्यैर्मन्देहानां राक्षसाः उद्यन्तं भास्करं नित्यं हन्यन्तेर्घ्योदकैश्च ते स्वामिनारायणाय स्वाहा दिनान्तरे पुनस्ते च जीवन्येव विधेर्वरात् सन्ध्यामुपासितः ततः प्रत्यहं द्विजसत्तमः स्वामिनारायणाय स्वाहा विवस्वतः सहायार्थं यो द्विजो नाञ्जलित्रयं दद्यान्मन्देहनाशाय सोऽपि मन्देहतां व्रजेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा ईशनम्रप्रभाते तु मध्याह्ने ऋजुसंस्थितः उपविष्टस्तु सायाह्ने द्विजश्चार्घ्यं विनिक्षिपेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा हस्ताभ्यां स्वस्तिकं कृत्वा ह्युपतिष्ठेत् प्रगैरविं मध्याह्ने तु ऋजुबाहु सायं मुकुलितौ करौ स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्तमातारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका कनिष्ठा सूर्यसंहिता प्रातः संध्या त्रिधामता स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्तमा संगवादूर्ध्वं मध्यमा कूतपात् परम् अपराह्णे धमाज्ञेया मध्यसन्ध्या त्रिधा स्मृता स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्तमा सूर्यसंहिता मध्यमा लुप्ततारका कनिष्ठा तारकोपेता सायं संध्या त्रिधोदिता स्वामिनारायणाय स्वाहा यस्तु द्विजो लौकिककर्मसक्तः सन्ध्यां न काले समुपास्त ऊर्व्यां जीवन्मृतः शूद्रसमासनूनं भविष्यतिष्ठानृतनुं विहाय स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रधर्मशास्त्रे पंचमप्रकरणे धर्मोपदेशे स्नानसन्ध्याविधिनिरूपण नाम चतुर्थोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा।
वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति धर्मात्मजाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अजन्मने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री हरि कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री बृहद्वतधराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री शुद्धाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री राधा कृष्णेष्ट देवताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री मरुत्सुतप्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कालभैरवाद्यति भीषणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री जितेन्द्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री जीताहाराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तीव्र वैराग्याय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री आस्तिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री योग कला प्रवृत्ते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अतिधैर्यवते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ज्ञानिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तीर्थकृते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तीर्थिकार्चिताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री क्षमानिधे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सदोनिद्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ध्याननिष्ठाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तपः प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वतंत्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री पाषंडोच्छेदन पटवे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वस्वरूपाचल स्थिते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रशांत मूर्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री निर्दोषाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री असुरगुरुवादि मोहनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तिकारुण्य नयनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ऊर्ध्वार्ध प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री महाव्रताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री साधुशीलाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री साधु विप्र प्रपूजकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री साकार ब्रह्मवर्णनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कालदोष निवारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सत्शास्त्र व्यसनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सद्य समाधि स्थितिकारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कौलद्वीषे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कलितारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री निर्दम्भाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सर्वजीव हितावहाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वाग्मिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री निर्मत्सराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तवर्मणे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री बुद्धिदात्रे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री
पतिपावनाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री बुद्धर्ते नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अपराजिताय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री समुद्रांत सत्कीर्तये नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्रुत संस्कृति मोचनाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री उदाराय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सहजानंदाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री साध्विधर्म प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कंदर्पदर्पदलनाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वैष्णवक्रतुकारकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री पंचायतन सन्मानाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रगल्भाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम निस्पृहाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम सत्य प्रतिज्ञाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अरोषणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री दीर्घदर्शिने नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री षडूर्मि विजय क्षमाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री निरहंकृतये नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अद्रोहाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ऋजवे नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सर्वोपकारकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नियामकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री उपशमस्थितये नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री विनेवते नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अजातवैरिणे नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री निर्लोभाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री महापुरुषाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री आत्मदाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अखंडितार्ष मर्यादाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री यमदूत विमोचकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री पूर्णकामाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सत्यवादिने नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री गुणग्राहिणे नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री गतस्मयाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम सदाचार प्रियतराय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सर्वमंगल सद्रूपनाना गुण विचेष्टिताय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्री जनमंगल नामावली समाप्ता। स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री राधारमण देवनी जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। श्री नर नारायण देवनी जय। श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय। श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय। श्री काष्ठभंजन देवनी जय। गुरु स्वामी प्रभु जय सदगुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सदगुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराती चरणे शीश धराती दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सदगुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सदगुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय अविनाशी प्रभु करताय अविनाशी 68 तीर्थ चरणे
68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छोटी काल कर्म थी छोटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।